See, Congress party has taken a very consistent stand against Goa being turned into a coal hub. हे पळय आमी coal pollution पळयता is a result of that coal activity. Adani is supposed to bring 136 million tons per annum and naturally Goa will turn into a coal hub. आता कितलो लोक आसा मोर्मुगांव they are suffering. पुलमा तांची लंग इन्फेक्शन जाल्ले आसा, कॅन्सर कोणाक जाल्लो आसा, स्ट्रोक जाल्लो आसा, ल्हान भुरग्यांक अफेक्ट जाल्लो आसा, जी फॅमिली स्टेटान प्रेग्नंट विमेन आसा भितर फिटसान तांच्या भुरग्यांक डॅमेज जावंक शकता. हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान सांगलां. सगळे डॉक्टरांक विचार तुम्ही मोर्मुगांव वास्को सराउंडिंग एरिया दे सेइंग diseases connected with coal pollution are increasing. आता खूप दीस जाले लोक बोबाड मारता, कोल पोल्युशन वास येता, सोंसपाक जायना. आता आमी ताजेर रिएक्शन दिल्ले. 2-3 दीस पयलीं MLA ऑफ मोर्मुगांव जाणें उडी मारलेली ह्या सायडीनसान त्या सायडीक. तो म्हणपा लागलो आय विल टेक अ डेलिगेशन ऑफ काउन्सिलर्स टू MPA. तेन्नाच लोकांक डाऊट लागलो. जेन्ना लोक बोबाड मारताले 3-4 महिने जाले तो कांयच करिना. लोकांनी म्हळे मे बी बॅगां उखलपाचो टायम आयला. आता कोण MPAन वेता पळय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA बी आमकां खबर आसता. तो जेन्ना तोंड उकडटा म्हणजे बॅगां जाय ताका. आवाज कर बॅगां उखल. ताणें पळय काउन्सिलरांक आपयलो. एकटोय काउन्सिलर वचोंक ना ताजे बरोबर. दॅट मिन्स काउन्सिलरांक पासून ताचो डाऊट आसा. काउन्सिलर म्हणटा हाचे बरोबर वचप म्हणजे आमचें नांव पिड्डेर जालां. अँड दिस इज अ लेसन फॉर द BJP. ज्या मनशांक तुमी विकते घेतिल्ले तांकां लागून तुमचेंय आतां नांव पिड्डेर जालां. दिस BJP is not of Vajpayee and Advani. That party was with a party of difference. This party is Bharatiya Corruption Party BCP. असल्या लोकांक तर तुम्ही घेऊन राज करशात तुमची पाठी काबार जातली.